अरे हजिब कुआडे से पहाड़ ऊपर चढ़ी से पड़ जंगल रे तो माई की बा अनै थबो। हां हां सेया हेइथिबो पाऊ भाबुची तांको हाथ को दी हाथ करी माई टिए नै आसीबा कोन कहउछ मौसा। मामू आजी पाखो जंगल को जाई तम पाई बाघ कनियाटे देखि आसीबी आसंता तिथिरे बाहागर कामटा सारी देले मनटा तुमरा घर ऊपर धरि जिवो। अच्छा ठीक अछि मो पाई से शिवा बाघ जीव विषय रे प्रस्ताव नै कि जीवो मु केवल सेया को ही भाबी। ठीक अछि मौसा तुमे आ बसनी जुगाड़ रे लागि जाओ मामू को संग को माई जोड़ी हेले हम दळ बढिबो बळ बढिबो आ से भाई भौणी दिना को हळ बुलाइबा हळ। हम पई आउ गोटे शत्रु आनिबा को योजना चलीची नहीं नानी। आउ गोटे बाघुणी आसिले तो आमे आउ पदा को बाहरी परिबानी एबे कोन करिबा। अरे बोका बाघ बाहा हेले सिना बाघुणी आसीबो। ए नानी तू कोन करिबु जे ए बाहागर केमिति बंद करिबु। बुझिलु बुझी गली बढ़िया हबो चल चल। जुगरो नुआ ट्रेंड्स नुआ नुआ डिजाइन टी शर्ट पिंदी हुंदु स्मार्ट और कॉन्फिडेंट आज ही ऑनलाइन रे ऑर्डर करंतु sofika.com रो डिस्क्रिप्शन लिंक रे क्लिक करि पे शॉपिंग करि परिबे आ सोफिका ऐप डाउनलोड करी नुआ नुआ प्रोडक्ट रो अपडेट पांतु। अरे बिलू जल्दी मो बड़ पोषक आने। नानी बिल्लू आसुची ता पोषा को काटी दे। एमिति क्या मो पाई चिरा पोषक आनिचो इल्लो बाउलो ए चिरिला केमिति। अरे अरे बेଳ पुरा गडी जाउची चारिटारे हाथ अंडी पडिबार थिला आसिक 3टा बाजिलानी। बाघा तू एक काम कर तू ए पकड़ी पिंथा बिलू ए बिलू गलु गलु ता पोषक सिलाई कर दि आनिबू। एइटा बिचिरा याकु भी सिलाई कर लागुची तमे माने मो बाहागर करे दबनी एइट तो समय पड़े गला करबी कर। मामू ए निया निया हे गला जल्दी पिंदी के पालिक रे बसो जिबा। मामू जाउची आजी रोसणी कोरी पालिकी पछपु धाड़ी की धाड़ी छक छक रे भीड़ जंगल भारी भीड़ बुलु के जाउची ये सारा जंगल मौसा। बिल्लू आज तो मामू बाहागर आज आमो बाघा बाहागर आज आमो बाघा बाहागर आज आमो बाघा बाहागर बिल्लू आज मो मामू बाहागर बिलू अरे हे 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 रो रो अरे अरे एठी एते बड़ गछरे केमति पड़ला। अबे अनैच कोन अरे बुले के आर पटे चल रे बेड़ गड़ी गलानी।
ये बिलू चल 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 आर बड़े बुली पड़ेगा। ओहो एई कथा तो ओहो चलो चलो ଏଇପଟେ ଆସିବ ନାଇଁ। ଆଜି ତମ ରାସ୍ତା ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରିଛି ମୋ ନାଁ ବି ଟୁଇଁ ନୁହଁ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଟୁଆଁ ନୁହଁ। আরে মতে গাতরে কোন গলিল হ্যাঁ কি পালে কি কাঁদেছ রে আরে এটি গাত কি কলা মৌসা ভাবিবা পরে আগ মামুକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଯାଅ ରେ ପୁଅ ଯାଅ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ସମୟ ତ ଗଡି ଗଲାଣି। ଆଉ କନିଆ ଥିବ ନା ତମେ ବାହା ହବ? ଏବେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇକି ଫେରିବେ। গলা সবু গলা। আরে বাঘা আরে এটি তো বাহাঘর সরি বরণমালা পিন্ধা হেলানি। আরে গলা মামু তମ ଟିଭିରେ ଆଉ କିଏ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲା। ଓହୋ କଣ କହିଲୁ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ଆଉ ଜଣେ ବାହା ହେଇଗଲା ତା ବେକ ମୋଡି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଆବେ ଅଧା ଜାନ୍ତିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ମୁଣ୍ଡା ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ମରିଥିଲୁ? ଅନୁକୂଳ ବେଳା ଗଡି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ କଣ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି? ଏଠି ଶୁଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି କିଛି କହିବୁ ଏ ହୁମନିଆରେ ତତେ ପକେଇକି ଜାଳି ଦେବି। ବାହା ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବାହା ହେବାକୁ। ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ ଏ ବାଘା ସହ ତା ଚେଲା ଦିଟାକୁ ବାନ୍ଧବେ। আরে আরে এ বিলু এ বাঘা আরে শিশুপাল তো হেলু হেলু এবে জীবন বঞ্চাই চাল পড়াইবা দৌড়বে সবু। ସବୁ ୟା ପାଇଁ ହେଲା ମୋ ଅନୁକୂଳ ବେଳା ୟାରି ପାଇଁ ଗରିଗଲା ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ବିଲୁ। ଆଲୋ ବୋଲୋ ମରି ଗଲିଲୋ ଏ କାହିଁ ଏ ବାଟ ମାମୁ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଠିକ କରିଥିଲି କେଜାଣି। ମାମୁ ଶିଶୁପାଳ ହେଇକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାମୁ ଆମେ ହିଁ ତମ ବାହାଘର ଡେରି କରେଇଲୁ ବୁଝିଲ? ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତମକୁ।